tante ngalidani alkana ke fitnoti ngalida ngalidani Gambia ngalidani alkana ke sonkoti ngalida nte mbi janne weekend o kono e nata jang entara jay koy lafta mburo le dala fala pour mbe nga d'accord nga mburo dala fa bay ko to le bod fo weekend o kono ale mburo dala fa nte te date o tarla no kono because nte mu Gambia no le after nte ni luwate ko min kono nte date bu katara o kono e ka understand ni weekend o be keri nga tol kal kam mburo dala fa ya mra man sabe sire nyami fay ye nya ka sal dal ban fo ya mira ko man tara do ko la ban fo munen foy montara kalje mi mo la hanta pour ka muro dala fa ye folo ye bulante no kan ngata fo police wala ngata government mi yalon ko fo ba flo nal futata government dulal to mi yalon ko mburo la ko se complain no to insina mburo dala fa barante wulla nyamin ta pirkat nga fo mburo dala fa dal comme loi ben to le bulo ko no mburo jami association non to date je nena mon daka ko no e kon nim fon sum furo ko ngam mburo dala fa forcer ba on te mu boulancer te comme tol ko e bante mu gambianol te andum tela fengol bebi janot atol dawda soniata gambia bulal kal bole kol yandila mburo le soniata dongorol bet hani sama busa kan ne mburo so de se jiyo kige ya dongo ko no e fa jumal balo ne subole dongo ole manole dongo yalo be kol yala ni ko dala fata san tente ngo be nyamenten kul bebe kol yari mburo fana dai la fa santol gambia mu ne be mbulo mbe fon soto la dame mun tolon dawda mi yalon ka soniata tol bulun tol ko le tal nga serindi sain dol mi yalon ko mi yalo buke ko me bulo be wolbe kala nyaadile so ntema wota ma appreciate farnyo ni ya jibe dami ya la famin ta mon tambi $30 because farnyo dami abe dami before abe be mburo dala fala atadale 1380 sentente right now ini lafta ka farnyo so to ka so to le 1450 so je jumal munen different mi yalon ko atambi $30 sola ha so itole wuli jeg ko $10 mo be nyanta o be lale comme itol loi be tole bulo kono ntamo o be bi ma o be sango e murunta nam bag inata intera na dulata ko nyeko bay force ba kala ba on tol na kala andum lafta mitino soto la dulata mi yalon ko lafta le ma be je ko indate woto mitin ko nim man satije ndate je bi ndate je sango ya jele nto fana nga ibula woto itata o sango fana inata na kon tela furo ba soronna ko tela furo ka soron pour mun dalil ko mburo la dala fa ante dati je andu te ka tilibulo do ko len ka suto do ko wa ente ko ndati o kono ko ndati je bi ndati je sam so inata wala kono pour kam force e ko pour bay force ngaki je monson so itol fango bini weekend o nyin banta itol fango nata ko kata banjune pour ka confirm mune be keri fo mburo ya dala fa nyami ba mon sa diamu no fo mon sa diamu la sa itol bitale ya tandi mon sala itol mburo dala fa le brika mo jam so biri nata iko wolen samat wolen kunundi iko mobe benje pour ye min sotanan banjun e na yo ko mole o confirm e ko ndesande nata kotete pour ko fonyen ko fonte kam fayal malo ndati je bi ndati je sam andu mon la fi Allah mitinola atol mo lunda on de ngata ngaka fatol kan ka fo mitino mo mitine woti man sete kafru ngal kan nyoka fonte malo be min keka ndela farño hani $3 mburo mbawa fula bi kon debe na molle ya mon tara bantade ngako ku kija ngake mfangole make moye ndingol bijan ne momari ngol bijan ba ma bijan fa ma bijan nkotol fanam bijan so way ndebe mburo la falo kan pour ko batande because ni mol fangola ko jibe nte dingol du so mon son kala fa ndun dati je bi hani mon sa fang ko ba la fala nte noto mbe tarla wala to de because nte ka kenna molle mansa molle sinde mi amoy mansa tol dam mangol yo so say munat nante o kela mi alon ka be so ni alon tol bulle so nte mo le appreciate ha wala na complain ni fond nte kabile 92 mbe fumburu janola nte ncha fala tele na education no nte nga school o bulani mburo la because but that time nimboda school nkata na furo be mbalaje nkata ko to ke dole bije ka fay mama fat fal ate be sante wal ate force furo bay to le bulunu c'est comme ça so nte jita school nte la time be ka wes wolle bala nkam buro fitale fo fano eke ngana info modu nta da class nin sita
nka bebe si no la je fo la ba na usasol fon kana complain no la suo kon so njejjeta jandim bama ngaji babe ko do bondi la kensel ngam fonyo dun tam buro kono wala nyam nte ngam buro no wala nyam tapala bo le na feste bar sem fur nganna kaytol be soto wala kon nte sem fur ngole fam karam dina nyim fam tapala bo is necho o comme na education wala ha yes internet le kande ke because dol ba fo lay ko ka fanke gambia no le ti dol ba fo ko nyim ba jelal nin ntatan soksita abe bola nyim furo to wala ngala furo sorom dol ba fulan binale suto fanka furo mala da mangol de tebe leer be jibe kam man diamu en ko nka to le bat woto mbalo na le gambia jang luati jang barni luwa bi jang atol binani o nyaade le kan tela furo jani wala kan te barama wala ka fu ken tela jang ndebe mano kan jang nyami man sila wala modente sila ndela min satina no ngamburu jano bula yes yo ndebe min fula gambia no le moño fondin kele nga tray nga machi o karam Senegal wole development ela nyim mece karangolon Senegal hani dinde woni abula mece kunto na tata jandabe kebala kono wala masi woni futata wala atale te fongo balo na ko nyi do ko no son tol gambia no ben danilan tol fondin kel damangol nga tray nga mece o karang buro fanan nga ndadu ndije nga jele gambia yuto jamal bi jele mi yalon ko right now say furo fangola ko lolon because itata ko da jamao jama san e ka furo taraje e ba taraje le gambian man taraje abe mu lun tangol le ni aje batata mburo la kota be mu lun tangol le e kawnde sane ni ente sifa soto jam jandi ba soto la dulato e be jam falale so because fenno mi yalon ko ntolla domoro fes domoro fu ay sonia mburo lo e kawnde sane hani kam man sakunda dol je mi yalon kay ka fu man mil kata man sakunda do ko la dol kam mburo le sa ide la dimba yale jandi vital say wa ntol gambianol mi yalon kon tol fondin kay nte dunna o kono o mecho kono andum ko do bijele ni aje nyinu molbe lolay ba folam ba dala falal ba da kele tan ikete lun tangolde e monna loi fon respect wo kan ya fo ba force la pour yitol damangol la soto nyin yitol wole jibe pour ka ala mol kan ni si falo nin tol siata te kelate nin tol nyongo siata te ta te kelate so mbe ñu moñol fondin kel danila nga ke kantilinti nga dunyi mecho kono nga try ndede momo nata comme nde man symbole soto wala problème ot because nka kilin san muka donto de nkata le nga kilin san ni nata ni nga doku ni wo banta ngata do sannan amunta brito le ni système o dundi kadum for yale be siari pol be kol yari mbe sama kono ogos mobe ogos lon hani first time mobe ogos lon so pol be kol yari bri ya dundi tendalas ya jele tol fongola tendalas o abuka bori e ka sambale ya landa ke fanana ta na bi kon tolla sedin dara so nde fana kabiri number 1 ya dundi lungo mina fo bi ninna mol mela suto tilimba dokula la ba minul mang bulol me ko ben e be kana na furole nde suto tili tol fangol leke bitikiti o leke la bitikol soron kanante noma pour ba nde sedin dara so nyin kanten because wo mu 35 duzen wo mu 35 let so sonia te bulole nyama e ko tol fana na ku jamal bije ani wole kata dina ni wara mambati e kawnde sanni andi ka ni wara mambami fo tenti e ka molle nya filinde rek nata da fo yalo na duntale ye bulo be tala sai bajele tol be mo profito le soto laji andum fami boto ni ya kuntu abe dame hani 7 ni ya kewoti lum bon be 2000 soto laji le mbuka je fam nte de nte kungo fele de nte mu gambal to male kande be mu doku kilingole nte kit la fana abukam batande fokol amuntale rek e bugetal bawo ya jele farnyo dala fatale sa batum fanangan tala fa wole bige because abe tol le bulu na ben tol gambia no bulu ate kala no ten so wala nambe fondin tel dangala please e nyaati le nyemme so la banga jibe nga wo bunda fanan fa ni wonten dawda sa tol be mun sila be mun mutala nga siafe president to nyimbe no la fo nga nyoma koy hani ka fo president ku dol bi jada mata no la de hani mi fa fono ala fo min kete ala ta buka jaye bulo muta fo nyinke sababol lo so nga nyonoma fo nga nyo tambindi e be sel lan kan nga sel do kam so dunia fon kata wala nyama fo nga nyoma koy nga do man nyofe nga nyaati le mecho kam min satina no fo nga na ko ma fa because atemu baluo minti as baluo sonia ta bakele hani jiwo se busa na be bulo ndita ta daoda italo nako ni yake jiwo kono yake sukuro kono
isa domo no italo ne subole domo italo ne jumalo bina ikono kono kajibe e nyim kono fa fenne bi je mi alon ko buro lon wala fenno because ka kono fa le nyin e ka onde sane so ku soni ari ngolong so nga trying please ndedo en fondinkel danila mo nyol fondinkel nganda do nyim mecho kono nga mecho nyim kum fa Gambia jam buro la ko ala dia mo siatale de kabiri ya time buro kam manki gam ni aje o be ka sabu nun tango la bo lebul ndol mang exercise sota fu kon barwo fonan time the same one buro kam manki nga try nga nyum bunda nyum fa nta fula ko kumba be bulala nyum bo lebul ka fo pression ngol nyanta ka nyum be ta mande ka fo abe bulole mutala ta dum meto la ta dum ten badin tol jam ngol nyom muta pression ngol fo ngol lebanga tele ben tol nyini la na meto ben bulo because ala dimbal ka domoro kele wala dimbal bu ka domoro ni e dol jibe fa balo na la ko dol kam buro sa ya domo wala ni e subo sa wala soso a beke ke wala di so nga try nga mi meto nga a sembe andi jam nga sembe ti andi jam ba akam nafale andu nan nafa fe ngole ba bala nga try nga na fondin kel nga nyati le nyola min satina no nga nyo ma koy se dunna ko kono meto ni nga muta na meto nga busu din tangol bulu nga je luntango bina la be couple na be ate fansu loi londila isalon tol banku dingol le man lo akang banim banku lingol be lore akang luntantina no ay ku do plan mi yalon kon tol ma kala muta so onte be mo ñoo fondinkel dani la wala nga ñoo ma ko nga ñoo dema fanan min se essay sotono pour ka ntol sifa ma ko pour far ñoo fla wala ko wala salam ya welcome demaro beta ta santente ne demaro be mu minti wala far ñoo nte nga forño so ta nyama hani mburo $3 simba wa fulale billahi wallahi taala ma fu mo ko na mesolo andu ngandi le pour Gambia mani pour ka fo jinelong wala Senegal long ngandi Gambia le andu nimbe fala ko no fana mbaje la nga fa Gambia ko no jam wala fetiata nga ayu outside e ka understand so ndebe momo mi yalon ko ase ma ko re futandino mbala pour farño la ko la be daniro kala momo misa futandi no mbala aya futandi alafta la pour nga ke nyaonya nta ke no nyama na lafta sa dinna ni nga do ko ke nga muru ndala na keta wo fanante wo fanambe ko yala bulle ate de maro so ta bulle nyaonya pour na farño na do ko nkana break dance so ta ko kon mbela fila wala bakel andu hani mansa kunda fanambe dani la fana na keta exercise be bulle e semma ko no pour na farño la karola nga ay soni ambulu mo du ala bake fana pour ye mako wala bake Seku Bojang from ngalidani tatante ngalidani